أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. یا اللہ آپ کے کلام کو پڑھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کو آسان بنا دیجیے، اس کا فہم عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے، صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلیے ہم 210 کر چکے تھے اور کافی تفصیل سے پورا وقت اس میں لگ چکا تھا. اینڈ واٹ واز دیٹ آیا هل ينظرون الا یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور. اس میں ایک قسم کا ڈراوا تھا کہ وہ اس وقت کے بنی اسرائیل کے لیے بھی اور آج ہر ایک کے لیے کہ اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا ہے تو کیا وہ اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہے جو کسی بھی لمحہ آ سکتی ہے. بعض مفسرین کے خیال میں قیامت ہے. قیامت تو مرنے کے بعد کب آئے گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس سے پہلے قیامت صغریٰ تو کسی وقت بھی کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے. That we did. Now today we will take 211. میں تھوڑا سا میتھڈ چینج کر رہا ہوں، پتہ نہیں کون سا میتھڈ کس کو قرآن سے قریب کر دے. آج بجائے آیت پڑھنے کے ہر ایک کو میں وہ دے رہا ہوں ٹائم، وہ یہ 2 منٹ. یہ آیت سب کے سامنے ہے، یہ قرآن سامنے ہے. اس میں مرکبات کیا ہیں؟ ایوری ون ہیز ٹو کاؤنٹ اٹ. واٹ آر دا مرکبات؟ دیٹ از دا فریزز. فریزز ہم الگ کریں گے، پھر ان کا رشتہ دیکھیں گے. اینڈ واٹ واز دا افعال. پہلے مرکبات ہر ایک کاؤنٹ کریں اور ایک فیگر پہ افعال. سوری غلط لکھے گیا، کوئی بات نہیں. لیٹ می ٹرائی. کین آئی اریز اٹ وتھ دس پین؟ اوکے، اٹس ناٹ پاسبل ٹو اریز اٹ وتھ دس. چلیے مرکبات، چلیے ہر ایک کے پاس صرف 1 منٹ ہے. جسٹ کاؤنٹ دا مرکبات. دیٹ مینس دا phrases only. How many phrases are there? And we will find out the relation between the phrases, and then we will search for the afal, fail جتنے بھی ہیں. اور پھر مرکبات میں جو بھی ہوگا وہ ناؤن کا ناؤن سے رشتہ. یہ ہم نو کرتے آ رہے ہیں، ڈفرینٹ طریقوں سے اس کو سمجھیں گے.
جلدی جسٹ یو ہیو ایسا کوئی السلام علیکم. طریقہ نہیں ہے کہ میں سارے لوگ اپنا ریسپانس یہاں پر دے سکیں. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر یہ ہم نے جو آیت کی تھی آیت نمبر 10 اس کی گرامر نہیں کی ہم نے، تو بھول گئے اس کی گرامر. نہیں بہت زیادہ گرامر کرے ہیں، اس کی بہت کرے ہیں، اس میں تمام جو ہے وہ اس کا مجھول کرے ہیں اور وہ کرے ہیں. فی الحال جتنا ہم کریں اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ دو فعل تھے جن کی وضاحت نہیں ہوئی ہے. دو یا فعل. ابھی ہم اس طرف گئے نہیں ڈاکٹر عباسی. ایک تھا کہ وہ ٹھیک ہے قضیہ کا تھا اور ایک آتا کا تھا. وہ ایک میں قریب میں انشاءاللہ وہ جو ثلاثی ماضی مجرد کے جو ہم کرے تھے اس سے ہٹ کے وہ فعل ہیں، تو اس میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس کو ہم کر لیں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی کور ہوگا. جب آپ اس آیت کا ریویژن کریں گے تو اس وقت سمجھ میں آ جائے گا. ابھی میں اس کے اوپر اگر کروں تو ایک جنرل رول پہلے ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں اس کو بھی چھوڑ دیا. لیکن جو ہم کر چکے ہیں اس میں کہ دو فعل ہم تفصیل سے کرے تھے، ایک تو بہت تفصیل سے کرے تھے. یہ کیا بج رہا ہے؟ وہ تھا ترجعوا الامور والا ایک تھا اور ینظرون تھا. Because we have completed in Friday class. Is it clear? سر میں نے مرکبات نکال لی ہیں، اگر آپ ایک سیکنڈ ٹھہرو تم پہلے. اور یہاں پر کس کے پاس کیا تعداد نکلی مرکبات کی from the beginning? Sir, could you find out how many مرکبات are there? Did you find it out? No. مرکبات کیا؟ phrases. جب دو کلمے ملتے ہیں تو وہ مرکب کہلاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ سینٹنس بنے گا تو اس کو جملہ کہیں گے. یہ تو بہت زمانے سے کر رہے ہیں. انصار، ڈیڈ یو فائنڈ آؤٹ دا مرکبات؟ جی میں سلیشز لگایا تھا مرکبات سمجھ کے، تو 6 آئے مجھے. صرف مرکبات انڈر لائن. آپ کے پاس قرآن ہے تو وہاں کر لیجئے، یہ آیت سامنے ہے اس میں کر لیجئے. آپ کے پاس 6 آئے. چلیے. اور جی ابھی بھی مرکبات بھی 6 ہی آ رہے ہیں. مرکبات بھی 6 ہی آ رہے ہیں. چلیے. اس کے بعد کچھ آپ نکال سکے ڈاکٹر عباسی؟ کے پاس 5 ہے. اچھا. اس کے بعد نیکسٹ کون ہے؟ دانش. کین یو فائنڈ آؤٹ دا فریز؟ مرکب از نتھنگ بٹ اے فریز. جب دو کلمے مل کے ایک مرکب بنتا ہے تو یہ فائنڈ آؤٹ. اس میں جو دیکھا تھا مجھے 5 ملے ہیں اس میں. آپ بھی 5 ہیں. چلیے 5 کے 2 ہو گئے. اس کے بعد ڈاکٹر قاضی. ذرا کوئک ریسپانس ہوا تو بہت بہتر ہوگا. اٹ ول ٹیک کنزیوم دا ٹائم. 7. اچھا. ہمارا جی سر 6 مرکبات نکلے ہیں چلیے میرے پاس. نیکسٹ صدف حسین. سر 5 پہ انشاء لگایا میں نے. اچھا. اور ساجدہ دانش. ہیلو سر مجھے 6 لگ رہے ہیں. اچھا. چلیے. اس کے بعد نیکسٹ شازیہ. 6 سر میرے پاس 6 آ رہے ہیں. تزین.
को नहीं मालूम। मुरक्कब ही नहीं मालूम या मुरक्कब कितने हैं नहीं मालूम? नहीं, अब इसमें मेरे को कौन सा देखना है नहीं मालूम है। मुरक्कब ही नहीं मालूम किसे बोलते हैं मुरक्कब? एक तो नहीं बहुत मालूम। जमाने से करते आ रहे हैं मुरक्कब। मुरक्कब माने फ्रेज, मुरक्कब मीन्स फ्रेज। हो मगर मैं जैसा नहीं देखी, मेरे को नहीं समझ में आया अभी। चलिए, अब ये जितने भी रेस्पॉन्सेस आए हैं उसमें से वो लोग जो 6 कह रहे हैं दे आर राइट, आई थिंक सो। वी विल, अब हम ये देखेंगे। पहला मुरक्कब 6 में से क्या निकाले तुम अंसार? What is जी it? बनी इसराइल, There you have बनी guessed it. इसराइल जी। This हो गया, that is one. This is one, जी। बनी इसराइल। This is a जी मुरक्कब। एक बनी आया, एक इसराइल आया, तो ये एक मुरक्कब बन गया। मुरक्कब माने 2 कलीमे मिलके एक रिश्ता बन रहा है। और हम अगरचे के जुमे की क्लास में नवू नहीं करे हैं, लेकिन इतना तफसीर में कर रहे हैं कि हर एक की समझ में आ जाना चाहिए कि मुरक्कबात, फिर उन मुरक्कबात का ताल्लुक किससे है सेकंड स्टेप में हम देखेंगे। व्हाट इज द सेकंड मुरक्कब यू फाउंड डॉक्टर अब्बासी? आयती बैनाते, हाँ, खुली आयतें। उससे पहले आप गिनती में 5 इसीलिए करें, आयातिम बय्यिनात से पहले एक अगर आप कर लें तो आपको आया ज्यादा 6 आ जाएगी। आतीनहुम मिन आयाती, मिन है ना, मिन जार मजरूर, मिन। कुम आयाती नहुम। जी मिन आयातिन एक मुरक्कब है, जार मजरूर। एम आई राइट? जी जी उसके बाद आयातिम बय्यिनातिन एक मुरक्कब है, हो गया। मिन आयातिन ये एक मुरक्कब अलग कर रहा हूं मैं, सुरेश, ये 2 है। आयातिम बय्यिनातिन, इसको डबल अंडरलाइन कर रहा हूं, ये 3 है। अब आपके भी 6 हो गए। और उसके बाद जो बताए थे दानिश, आप कितने बताए थे? नहीं बता, 7 बताए थे। 5 बताए थे। अच्छा, 5 बताए थे, तो यहाँ पर लोग गड़बड़ कर रहे थे, इसको 2 नहीं गिन रहे थे। चलिए, उसके बाद का दानिश बताइए क्या मुरक्कब है इसमें? सर नेमतुल्लाही। वेरी गुड, दिस इज नेमतुल्लाह। क्लियर समझ में आ रहा है कि ये 2 नेमत और अल्लाह मिलके इनके अराब भी बदल रहे हैं और इसकी वजह से एक मुरक्कब है। दिस इज द 4th वन, दिस इज द 4th कंपाउंड। ठीक है। उसके बाद का क्या है? कोई नेक्स्ट कौन है? फराह काजी, आपको क्या मुरक्कब मिला इसमें? फ़इन्नल्लाह, नहीं ये फिर पूरा एक हो जाएगा, अल्लाहु शदीदुल इक़ाब। ये पूरा नहीं होगा, पूरा जो है फिर ये तो सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 अल्फाज मिल रहे हैं, शदीदुल इक़ाब, शदीदुल इक़ाब। सर इससे पहले एक बीच में मिस हो गया है। हाँ, हो गया, सही। वेरी गुड, दैट इज वो क्या है बोलो? मिम्बादी, मिम्बादी। दिस इज, मिम्बा yes, this is 5 and this is 6. This is 5 and 6. अब ये सबके समझ में आ गया क्या मुरक्कबात हम इतने निकाले? 6 मुरक्कबात माने फ्रेजेस हैं, और इसमें से एक बनी और इसराइल का एक रिश्ता बन रहा है। मिन आयातिन
ایک حرف اور ایک آیاتن کا ایک رشتہ بن رہا ہے، آیاتن بیناتن کا ایک رشتہ بن رہا ہے، نعمت اللہ یہ دو کلمے ملنے سے ایک رشتہ بن رہا ہے، من بعدی یہ دو کلمے ملنے سے ایک شدید العقاب سے ایک رشتہ. 6 phrases are there. Can anyone name them Bani Israel? What type of compound is it? مرکب اضافی. Yes, زور سے بولیے ایک بار. بنی اسرائیل اضافی. مرکب اضافی. بس چلیے. اس کے بعد جو تھا من آیاتن سو بھی بول سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایسا صدف حسین من آیاتن کیا ہے؟ میں نام پکارتے فوری ذرا ریسپانس دیں گے تو ٹائم بہت سیف ہوتا. جی سر وہ 2 دفعہ بولا. جی سر من جو ہے وہ حرف جر ہے تو جار مجرور ہو گیا. جار مجرور ہو گیا. چلیے اس کے نیکسٹ، مرکب جار. اس کے بعد آیاتن بیناتن. میں بتاؤں سر اور آگے کوئی بتائے گا؟ کون ہے؟ بولیے آپ. جی یہ سر آیاتن بھی جو ہے وہ اسم ہے اور بینات بھی جو ہے تو یہ مضاف ہے. مضاف علیہ وہی مرکب اضافی ہو گیا. ٹھیک ہے. جی سر میں نے تھرڈ نعمت والے اللہ، کو اب آپ رک جائیے، میوٹ کر لیجئے. نعمت اللہ. یس اقبال. ہے سر. What type of مرکب is it? نعمت اللہ مرکب اضافی. ہو گیا. مرکب باقی اضافی. سب کو معلوم ہے، ابھی ایک سے پہلے ہزاروں بار آ چکا ہے. اینی ون کین ڈو اٹ. من بعدی اٹ از دانش، کوئی بھی بول سکتا ہے. بالکل ہر ایک کو کانفیڈنس آ جانا چاہیے. یہ مرکب جاری ہے، یہ جار مجرور ہے. یہ جان مجرور ہے. چلیے شدید العقاب. دانش. صحیح. یہ صفت موصوف ہے تو توصیفی، مرکب توصیفی کہنا چاہیے اس کو. بالکل توصیفی تو نہیں بولیں گے، لیکن صفت اور اس کے ساتھ توصیفی یا پھر صفت بولیں گے. خالی اسم اور صفت. توصیفی کے پھر کچھ شرائط ہیں، وہ ایک خاص مرکب ہوگا، ہے نا. یہ صفت ہے. سر ایک بات بتا دیں پلیز. جی سر آیاتم بیناتم بھی مرکب توصیفی ہوگا. یہ سر آیاتم بیناتن یہ مرکب توصیفی ہوگا، مطلب صفت اور موصوف. آیا موصوف ہے اور بینہ صفت ہے اس کی. ایسا ہی ہے یا میں غلط سوچ رہی ہوں؟ آیاتن بینات یہ دیکھیے ویسا نہیں ہوتا. اس کی صفت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ دونوں ملنے سے اس کا کیا بن رہا ہے؟ بینات پہ زیر ہے. مرکب توصیفی. توصیفی صفت نہیں ہے یہ. کوئی مرکب توصیفی بولا تھا کیا؟ سر صفت اور موصوف. ابھی اس سے پہلے آیا کیا جو بولے ہے تھے وہ اس کو بھائی؟ موصوف ہے. اس سے پہلے سر وہ آیاتم مرکب بینات اضافی کو کیا آئی بولے گیس تھے؟ بولا انہوں نے. ہاں مرکب اضافی آئی گیس بولا کسی نے. نہیں مذکر اس کو نہیں بولا، یا بولا تو میرے ذہن میں نہیں ہوگا، یا میں کسی رو میں اوکے کر دیا ہوں گا. لیکن اب آپ بولیے آیاتم بینات کیا ہے؟ آیا موصوف بنے گا اور بینہ اس کی صفت بنے گی. صفت موصوف ہے تو مرکب توصیفی بنا. ہاں سر یہ دونوں بنیں گے کیونکہ کھلی نشانی جو ہے وہ ایک ہی اسم مضاف بنتا الیہ بھی، ہے. وہ یہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے نا. وہ آیاتم بینات ایک ہی بن رہا ہے. کھلی آیت ہے. صفت بھی بن سکتا ہے. دیر یو آر.
بینات آیت کے جو ہے صفت بینات. Okay, that's the way we have to مجھے ponder زیادہ on it. صفت نظر آ رہی ہے۔ اور سر شدید و لقاب جو ہے یہ نعت منات ہوگا کیونکہ دونوں فرق ہیں. صرف صفت بھی بول سکتے ہیں، نعت بھی بول سکتے ہیں. نعت جو ہے وہ ابھی ہم کریں نہیں، اس میں دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ عقاب کا یہ صفت ہے، شدید عقاب، اس کا کیا ہے ابھی ہم اس کو اس اسم ہے، یہ دونوں میں رشتہ بھی ہم دیکھیں گے. اوکے، سو فرسٹ وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا مرکبات. اس کے بعد دوسرا کیا کریں گے؟ افعال. آپ جی ڈاکٹر صاحب، مرکبات کی قسمیں پڑھا چکے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں میموری آ رہی، شاید مجھے فریز دیکھنا پڑے گا. بہت بار ہم فریزز کر چکے ہیں نا. فریز ہوتے ہیں جار کے ساتھ جو اسم ہوتا ہے وہ جار مجرور کہلاتا ہے، مضاف مضاف لے تو مضاف مضاف الیہ کہلاتا ہے. اپنے نوٹس جی 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 ہاں، وہ یہ تو ہم ہر دن آیت میں نحو کر رہے ہیں. اپنے فرائیڈے کی کلاس میں ہم نحو نہیں کیے کبھی، یعنی اس کو انڈائریکٹلی ہم تفسیر میں بہت کرتے آئے ہیں. اب ایک آدیا کچھ نحو کے لیے مجھے پریشانی نہیں ہوگی سمجھانے میں، اس لیے کہ ہر دن ہم اپنی کلاس میں نحو کرتے رہتے ہیں، فعل فاعل مفعول معلوم کرتے رہتے ہیں، مرکبات معلوم کرتے رہتے ہیں، ہے نا، جار مجرور کیا یہ کہتے ہیں. سو دیر واز نو اسپیشل کلاس فار دیٹ ٹو ایکسپلین. ایوری ٹائم وی آر ڈوئنگ اٹ. اسی کو مرکبات کہتے ہیں. اور بہت پہلے ہم مرکبات کے بارے میں بھی پڑھے تھے، ہے نا. صفات یہ کوئی جار حرف جار آتا ہے تو اس کے بعد کا اسم مجرور ہو جاتا ہے، اس کے نیچے کسر آتا ہے. کچھ یاد آیا آپ کو؟ کچھ یاد آیا ڈاکٹر صاحب؟ ایوری ڈے ان تفسیر وی آر ڈوئنگ دس. ٹرمینالوجی سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ دوپہر کی کلاس میں آ گئے ہم لوگ. ٹرمینالوجی میں کیا ہزاروں بار روز آنا یہ ہو رہا ہے کہ دو ٹرمینالوجی کیا ہے جی؟ مرکب مانے فریش. دو کلمے جب ملیں گے تو وہ دونوں مل کے کوئی رشتہ پیدا ہوگا. اب وہ رشتہ جو ہے وہ جار مجرور کا ایک حرف اور ایک اسم ملا. کوئی نئی ٹرمینالوجی استعمال ہی نہیں کر رہا ہوں میں، دوپہر ہو یا شام کی کلاس ہو. ایوری تھنگ we are using it every day in the tafsir class. ٹرمینالوجی یہ من سے جو ہم کر رہے ہیں، من بعدی، کتنی بار ہم کریں اس کو کہ من یہ حرف ہے، بات کیا ہے. یعنی اس سے پہلے ہم ایک اب وہ بالکل اب وہ بچکانی لیول سے تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں. من اب اس کو صرف کر رہے تھے، یہ فعل ہے، یہ اسم ہے نا، یہ ایسا کر رہے تھے. لیکن اب ہم پہلے صرف بجائے اسم کے، اسم سب کو معلوم ہے، حرف معلوم ہے، کافی پریکٹس ہو چکی ہے، تو اب ہم یہ دونوں کو ملا کے ایک مرکب بتا رہے ہیں. اگر آپ پہلے کی طرح کریں گے تو ابھی وہ کب تک UKG میں رہیں گے؟ تھوڑی ترقی ہونی چاہیے. تو اب تک آپ جو کر رہے تھے صرفی انالیسس میں وہ بالکل بچکا نہیں. اب LKG سے آپ کا ٹرانسفر UKG میں اپر کنڈر گارٹن میں ہو رہا ہے. آپ یہاں پر کیا بتا رہے تھے؟ یہ حرف ہے نا، یہ بعدی، یہ ظرف زماں ہے، یا پھر یہ بھی اسم ہے، اس کو ظرف زماں کہتے ہیں. بنی اسرائیل، بنی ایک اسم ہے، اسرائیل ایک اسم ہے. اسم ڈھونڈ رہے تھے، حروف ڈھونڈ رہے تھے، افعال ڈھونڈ رہے تھے. اب وہ ایک طریقے سے میں ایک اسٹیپ آگے آپ کو لے جا کے اب صرف جو ہے مرکبات آپ ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس کے اندر اٹس نتھنگ نیو. کتنے لوگ ابصار سے ایگری کرتے کہ میں کوئی نئی بات بتا رہا ہوں؟ انصاف، آر وی ٹاکنگ سم تھنگ نیو؟ یہ سیکھ تو چکے ہیں پہلے سر، خالی وہ نعت منات ایسے جو ورڈ آ رہے ہیں وہ ٹرم تو ابھی میں یوز بھی نہیں کیا.
میں تو یوز بھی نہیں وہ ابھی کیا. آئے تھے نا بیچ میں کسی صفت نے کہا تھا. صفت ہے, اس کو نعت کا نام دیں گے, وہ الگ بات ہے. وہ بیچ والے وہ آفٹرنون کلاس کے بیچ میں بول لیتے ہیں, میں تو ان کو کنفرم نہیں کیا تھا. صفت تو معلوم ہے نا سب کو, کسی اسم کی صفت بیان کریں گے. I was using. نہیں ہے تو وہی, تھوڑا سا میرے خیال میں وہ ٹرمینالوجی وہ میرے خیال میں بھول گئے وہ نام, مرکب توصیفی, مرکب اضافی, وہ ذہن سے نکل گیا شاید. یہ پتا ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہے, کہ وہ نام نہیں پتا کہ مرکب اضافی ہے. میرے خیال میں اس وجہ سے وہ کنفیوز ہو رہے ہیں. آئی تھنک سو. سر میں بھی اس پہ یہ بولوں گا کہ ہمیں وہ مرکب جاری مرکب اضافی آپ ہی سے بتائے ہوئے یاد تھے, اس لیے میں نے بول دیے. اور صرف موصوف کا بھی ذکر کیا آپ نے, باقی چیزیں جو ہیں ایک دو ہی ہیں, ان کا نہیں پتا تھا, یہ مجھے پتا تھا. کون سی چیز دانش؟ جو آپ نے ابھی ایکسپلین کر دیا, جو نعت والا جو تھا وہ نہیں مجھے پتا چلا. نہیں باقی نہیں, ابھی سارا تو چلا میں مجھے تو پتا. اس کو اور کئی ایکسپلین کر دیا. استعمال ہی نہیں کیا نا, نعت اور منات کا استعمال نہیں کیا, وہ کسی اور نے اس کو استعمال کیا ہوگا. میں صرف صفت بتایا تھا کہ یہ خواب کی صفت ہے شدید. ٹھیک ہے, اس کا گرامیٹیکل ٹرم آپ کو نہیں بتایا میں, لیکن اس کا صفت ہے. یہ دونوں مل کے ایک مرکب بن رہا ہے. ایک صفت ہے, ایک اسم ہے, ایک خواب اسم ہے, اس کی ایک صفت ہے, وہ شدید ہے. کہ مجھے بھی اپنے نوٹس میں کچھ نہیں ملا, تو میں اب مجھے یہ ایکسٹرا تھوڑا سا کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ مجھے نوٹس میں کہیں نہیں نظر آیا. کہ پر شاید میں نے کلاس مس کر دی ہوگی یا کچھ کیا نہیں ہوگا. نہیں 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 نہیں, کلاس اس کی کوئی کلاس ایکچولی ہوئی نہیں ڈاکٹر صاحب, ہوئی نہیں. بلکہ ہمیشہ سے جب سے ہم یہ کلاس شروع کرے ہیں اس وقت سے یہ جار مجرور کی بات کر رہے ہیں, صفت موصوف کی بات کر رہے ہیں, کہ ایک اسم موصوف ہوتا ہے, یعنی اس کی صفت بیان کی جاتی ہے, تو ایک خاص رشتہ ہے. تو یہ کہیں ایک کلاس لے کے یہ ساری چیزیں بتائی نہیں گئی تھی, تو آپ کے نوٹس میں بھی نہیں ہوگی. جب یہ کلاس شروع ہوئی تھی تو آپ جو ہے وہ نوٹ بک کے پیچھے جو ہے ایک جار مجرور حرف جار کا ایک لسٹ بنانے کے لیے بولے تھے, اور ایک مرکبات کی لسٹ بنانے کے لیے بولے تھے. تو جیسے جیسے آتے جائے گا اس میں ہم ایڈ کرتے جائیں گے بولے تھے. تو اس میں کچھ ہم لوگ لکھے ہیں, مگر سارے ایک ساتھ نہیں ہوئے بیسیکلی, مگر وہ آپ بتائے تھے, مطلب اس کی لسٹ بنانے لگائے تھے. بہت ابتدا میں. لیکن یہ ہر جی روز کی کلاس میں تو یہ کرتے ہیں, تو اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر سمجھے کہ سب لوگ یہی بول رہے تھے, ہے نا, کہ آئی تھنک سب کو پتا ہے کہ سب کو پتا ہے یہ بات, یہ مضاف مضاف الیہ, یہ جار مجرور ہے. آئی تھنک وہ ٹرمینالوجی نام نہیں پتا ان کو کہ یہ مرکب اضافی ہے یا سر مرکب. اقبال بھائی کی بات سے میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ جو وہ اکثر افسار ہم کا بھی استعمال یہی کرتے کہنے کا رہتے تھا ہیں. سر مجھ جی سے. جی جی آپ بولیں, میں خبر. جی میں صرف آپ کی بات کی تائید کر رہا تھا اقبال بھائی, کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرم شمتم ہو جاتا ہے, لیکن مضاف مضاف الیہ تو ہم بولتے رہے. جار پہلے بھی پوچھ مجرور لیتے کہ بھی وہ ہم کو بولتے ہیں. بتائیں گے, لیکن وہ ٹرمینالوجی شاید بھول گئے ہیں یا نہیں ہم کو یاد رہی ان کو. لیکن یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے, یہ جار مجرور ہے. لیکن وہ جو نام ہے ٹرمینالوجی, افسار بھی وہی کہہ رہا تھا شاید ان کو, کہ میں دوسری کلاس میں آ گیا ہوں, تو شاید وہ یاد نہیں رہا سو کہ مرکب اضافی, مرکب توصیفی, نعت منات. تو نام جو ہے وہ اس سے گھبرا گئے. ورنہ ویسے پوچھیں گے تو سب کو پتا ہے کہ یہ جو ہے دو اسم مل کے ایک میننگ دے رہے ہیں, یہ مضاف مضاف الیہ ہے, یہ اس کی صفت بیان کر رہے ہیں. آتے یہ تو روزانہ ہم کلاس میں کر رہے ہیں, تو سب کو معلوم ہے. I don't think so کہ نہیں معلوم کسی کو. سو آپ وہ نہ سمجھے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. الحمدللہ سب کو آتا ہے, صرف وہ ٹرمینالوجی نام جو ہے وہ ذرا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے. I think that's what it is.
अच्छा चलिए, इसमें वर्ब कितने हैं अब सर? कैन यू काउंट आउट, कैन यू काउंट द अफाल? अफाल माने वर्ब, वर्ब के माने फेल, फेल क्या क्या है इस जी आयत में? जी काउंट इट। 1 2 3 3 वर्ब। 3 है, और कोई? सर मैं 3 काउंट नहीं किया है, 4। 4। नहीं है मत बोलो, आपको कितने मिल रहे हैं वो बोलो। नहीं है मत तो मेरे बोलो। ये 4। हमेशा बीच में आती हैं ये हमारे। 4 रेगुलर है, 1 वीक है। जी सर 4। 4 है। चलिए, अब कौन कौन से वर्ब हैं? अब सर कमान, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ब हियर? आते ही ना। इससे पहले कोई वर्ब नहीं है। नहीं होगा वर्ब? जरा एक एक करके, एक सेकंड। अब सर, जी आतैना से पहले कोई वर्ब है? सल भी एक वर्ब बोल सकता, तो चौथा हो गया फिर। ये सल, सल एक वर्ब है। क्या मैंने सल कैसे वर्ब हो गया? इसका रूट वर्ड क्या होगा? वो साला। चलो, कम से कम इतना तो मालूम है आपको, साला है। साला के माने ये हम करिए, सलासी मुजर्रद सही है, जी सही है, सलासी मुजर्रद सही। ये तो टर्म बहुत ज्यादा यूज कर सलास दिए, समझाए भी। क्या जी साला सलासी सलासी मुजर्रद मुजर्रद सही तो है? सलासी और मुजर्रद तो है। सलासी मतलब 3 लेटर है उसमें। हाँ, सही भी है। मुजर्रद मतलब उसके बाद सही है, तो अगर आप बोल रहे हैं तो सही है। मेरे बोलने से क्या होता है? तुम क्या बोल रहे हैं ये बोलो। मेरे बोलने से नहीं होता, मैं सही बोलता हूँ, गलत बोलता हूँ, जी बोल सकता हूँ। सही की तारीफ क्या है? सलासी मुजर्रद सही तो जो है, सही गलत की नहीं, तारीफ क्या है? जो गलत नहीं है। डॉक्टर अब्बासी, सही की तारीफ क्या है? फेल में कौन सा जिस फेल सही कहलाता है? इल्लत न- जिसमें कोई हरफ इल्लत ना हो। एक तो हरफ इल्लत ना हो, और तीनों उसके हुरूफ सिमिलर हो, अलग अलग, सिमिलर हो, यानी उसमें कोई अलग डबलिंग ना हो। जैसे वो, डबलिंग ना हो, अलग। अगर ऐन कलिमा और लाम कलिमा डबल हो तो वो एक अलग किस्म का वर्ब है, और उसमें कोई हरफ इल्लत अगर आ जाता है तो वो कोई अलग किस्म का वर्ब है। तो सही के मैंने गलत, वो उर्दू की तुम्हारी सही गलत नहीं है। सही उस फेल को कहेंगे जिसके अंदर 3 हुरूफ हैं, 3 हुरूफ से ही वो फेल बनेगा, और उसके अंदर 3 खुसूसियत होंगे। ये हजारों बार समझेंगे एक ही चीज कि वैसे तो कोई भी फेल हो उसमें एक फाइल होगा, और वो फाइल हमेशा क्या होगा अफसर? जी वो उसका करने वाला। वो क्या होगा? फाइल कौन है वो? 1 है, 2 है, 3 है, गायब है, हाजिर है, मैं है, मुतकल्लिम है। इसमें सआला में तो गायब है। नहीं, मैं सिर्फ सही मुजर्रद जो रूट वर्ड होता है उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि उसका फाइल क्या होगा। उसका जो सिंगल रहता और गायब रहता, क्या है वो? ही जैसे वो। बस खत्म हो गई, बस सही। 3 चीजें बताया था कि हर सलासी मुजर्रद सही में एक फाइल होगा, और उसके बाद दूसरी बात ये बताया था कि उसका टेंस क्या होगा, वो रूट वर्ड का पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। पास्ट होगा। और फिर तीसरा क्या बताया था? all the 3 letters
तीनों حروف علت میں زبر رہیں گے. علت میں صحیح ثلاثی مجرد صحیح ایک ٹرم ہے اور اس کے لیے اس کے اندر ہی تو خیر کوئی بھی صحیح ہو یا کوئی اور محموز ہو کچھ بھی ہو تو ہی تو سبجیکٹ رہے گا اور پاسٹ ٹینس بھی یہ بھی صحیح ہے. لیکن صحیح کے اندر دو چیزیں آتی ہیں کہ ہر لیٹر الگ ہوگا کوئی ریپیٹیشن نہیں ہوگا. جیسے جسارا تھا نون آیا تھا سواد آیا تھا رے آیا تھا جسارا یہ نون الگ ہے ایک لیٹر سواد الگ ہے رے الگ ہے. ایچ لیٹر از ڈفرینٹ تینوں میں سے کوئی لیٹر ریپیٹ بھی نہیں ہو رہا. ایک تعریف یہ ہے اور اس کا صحیح ہونے کی وجہ کیا ہے اور یہ نصرہ میں تو تینوں کوئی بھی وہ نہیں ہے اس میں حرف علت نہیں ہے تو کیا ہے یہ حرف علت صحیح نہیں ہے حرف علت نہیں ہے تو اس کو صحیح بولیں گے. تو یہ سالہ ہے جو ہم نے کیا الف کل بھی ہم دو بار چھوڑ دیے تھے خضیہ بھی چھوڑے تھے اور آتا بھی چھوڑے تھے. ویسی سالہ ایک ورب ہے جس کے اندر حرف علت ہے. یہ الف جو ہے وہ علت میں تھا. بس کتنے حروف علت کتنے ہیں الف یہ حمزہ الف اور حمزہ ایک ہی بات ہے. الف اور یہ ہاں اور واو ہاں الف واو یا بس یہ تین ہی حروف علت ہیں. یہ آئیں گے تو وہ کوئی اور قسم کا ورب ہوگا یہ ویک ورب ہوگا سالہ. اب اس میں ہمیشہ بڑا مجھے بھی بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں کرتے جا رہا ہوں اور پھر بالکل بیسیک کھوکھلا ہے. اب یہ اس کا ایک خاص فارم ہو گیا. اس کو ہمیشہ آپ کیا کہتے تھے سل سے شروع ہو رہا ہے تو واٹ از دس فارم کالڈ. ہم بغیر پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن بڑی آسانی سے کہہ دیتے تھے تو میں یہ مخالطے میں تھا کہ سب کے سمجھ میں آ رہا ہے. سل کا کیا کہیں گے ہم کس قسم کا ورب ہے آرڈر ہے حکم آرڈر ہے. اتنا آپ کہہ کے مجھے غلط فہمی میں رکھے تھے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ آرڈر بول دیتے تھے لیکن بالکل بے سارا کھوکھلا ہے مجھے معلوم نہیں تھا. یہ سالہ سے سل بنا یہ اس کا اپنا ایک طریقہ ہے وہ جس کو امر کہتے ہیں امر بنانے کا اس کو امر کہتے ہیں. اور اس کے اندر ایک فعل ہے اور ایک فاعل بھی ہے اس کا فاعل امر جو ہوتا ہے وہ صرف 6 صیغوں میں ہوتا ہے. سیکنڈ پرسن کا یا حاضر کا واحد تثنیہ جمع کا امر بنے گا یا مؤنث کا حاضر تثنیہ جمع. اب یہ سل میں اس کا فاعل کیا ہوگا کس سے کہا جا رہا ہے حکم کس کو دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پروناؤن بولو کیا ہے ہی وہ آپ ہی ہوگا جی نہیں آپ یہاں پہ تو آپ کو کیا ڈائریکٹ خطاب تو کیا بولیں گے اس کو یو تو نہیں ہوگا کہیں یو پھر کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب یوں نہیں ہوگا یو آسک یو جی مجھے نہیں پتا لیکن میں یو تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یو ہاں آسک بنی یو سل میں نے سالہ میں نے ہی آسڈ
सल अमर हो जाने से यू आस्क, साला ही आस्क्ड। जैसे गर्दान की है उसके हिसाब से तो अल होना चाहिए ना, अल। मैं 50,000 बार बोला कि वो सही सलासी मुजर्रद सही की हद तक आप जो करे थे वो याद रखिए, और ये जब हरफ इल्लत आता है तो सारी चीजें बदल जाएंगी। डू नॉट अप्लाई दैट लैंग्वेज दैट नॉलेज टू एनी वीक वर्ब, कहीं भी उसको आप ओ अप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए रूल्स चेंज हो जाएंगे, उसका अमर बिल्कुल बदल जाएगा, असल नहीं होगा हरफ इल्लत की वजह से। होने की वजह से। ये जब हम ओके अमर जी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बगैर मैं आंखें बंद करके कि आपको सब आ रहा है, ये सल साला से सल है, अमर सब कह देते थे, तो मैं उसी लिहाज से चल रहा था, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम जी कि अभी सल में क्या क्या है। सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और वो फाइल या सब्जेक्ट कौन है वो हमेशा यू भी हो सकता है, तस्निया भी हो सकता है। जब इससे पहले वाव अलिफ आ रहा था, तो उस वक्त सारे लोग कह रहे थे जमा है। और वो तुम्हें इससे पहले कई बार ऐसे अमर आए हैं जिसमें वाव कौन अलिफ सा? भी था। तो वाव वाली जमा ही होता है ना, सालू सालू। नहीं उस पे अमर तो नहीं हुआ, लेकिन प्लूरल हुआ ना वो। वो प्लूरल हुआ, अमर में कहाँ आ रहा था। राइट, अमर में नहीं रहता। सालू दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, उन सब ने पूछा। साला साला सालू। हुमैरा अमर का नहीं कोई मेरे को मिसाल सिर्फ ये दो। कंफ्यूजन। हुमैरा अमर की कोई मिसाल दो जो हम कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। प्लूरल यू। सर कुल सलासी मुजर्रद सही है। अख्तलू खतलू अमर खातिलू अमर की बात, अमर तो अक्तल हुआ सर। कुल खतलू जो है वो नॉर्मल वो है प्लस प्लूरल, और खातिलू फी सबीलिल्लाहि, आप सब खिताल कीजिए अल्लाह की राह में। खातिल था, और वो खुल वाला भी था, वो भी वीक वर्ब है। खुल लू नहीं या खुल कुल क्या है, सिर्फ सिंगुलर है आला है ना प्लुरल है। इसमें। सर खुल भी इल्लत वाला है, तो इसका हमें ये ये प्लूरल नहीं सिंगुलर है, पता। यू है या यू तस्निया है या जमा है। यू सिंगुलर है सर। कुल सिंगुलर है। अब सिंगुलर है। उसके बाद इसमें अगर जमा बनाना है तो क्या करेंगे। कुल कुल कुरान में कुलू बार बार पढ़ते रहते हैं। कुलू कूलू, कुलू। ओके हाँ हाँ कुलू सही है। कूलू कहेंगे। कूलू तुम सब राइट लोग कहो। कूलू ये कहो। वो लिफाने से तुम सब। जी जी तो वो असल में क्या हो रहा है कि वो नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा है कुछ, कि वो बगैर कुछ समझाए कि बगैर उसको ऐसे ही कर दे रहे थे। अब अगर मैं इसको सीधे सर ऐसे तरीके नहीं से कर रहे, समझ पूछूंगा में आया तो इसमें हर एक मैं किस्म से आपका कोई मैसेज ऐसा नहीं होगा जो इसका तर्जुमा नहीं कर सकेगा। चलिए मैं पुराने मेथड पे जा रहा हूँ, इसका तर्जुमा कोई नया आदमी इकबाल के अलावा कौन कर सकता है। सर हमने एक सेकंड बताओ। एक सेकंड ठहरिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। चलिए इसका खाली तर्जुमा जैसा हम कर रहे थे, आयत पढ़े उसका तर्जुमा कर रहे थे। अब वो शाहिदा दानिश इसका सिर्फ तर्जुमा करिए। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल पूछिए बनी इसराइल, या सवाल कीजिए बनी इसराइल से, कम कितने आतईना हूँ हमने दिए आपको, मिन आपको से आपको आइस
तो उनको सॉरी सर, हाँ आतैनाहुम हमने दिए उनको, मिन से, आयातिन आयते, बैयिनातिन खुली निशानियां, व और, मन जिसने, युबदिल वो बदला यानी कि युबदिल नहीं जिसने है, बदली, देखो। युबद्दिल जी सर, हाँ वमन और जो, युबद्दिल वो बदलता है, नेमत अल्लाही अल्लाह की नेमत को, मिम से, बादी बाद, माँ जो कुछ, जाअतहु आया उसके पास, फ़इन्ना पस अल्लाह, बेशक अल्लाह शदीदुल शदीद है, अलिकाब अजाब देने वाला या अजाब में, यस जबरदस्त अजाब देने वाला है। शदीदुल सर शदीद जबरदस्त, अलिकाब अजाब, तो अल्लाह शदीद या अजाब जबरदस्त नहीं, अल-ख़ाब अजाब क्या है? देने वाला है। सर अल-ख़ाब क्या इकाब है? अजाब की सेंस में नहीं आता, अल-ख़ाब पनिशमेंट क्या है? सर, अजाब, अलिकाब सर, अल शदीदुल अल इकाब सर ये इसम है। इस्म है, किस किस्म का इस्म है? सर ये मुअर्रिफ बिल लाम, अलिफ लाम से मार्फा के साथ, ये अलिफ लाम के साथ इसको इसम बनाया गया है, मार्फा बनाया गया है। और शदीद सर उसकी सिफ्त होगी। इक़ाब, ये मारिफा वगैरह तो सब बोल दिए। चलिए दानिश, ये कहाँ जी सर। क्या किस किस्म का इस्म है ये इक़ाब? इसका रूट वर्ड क्या है? फेल से निकलता है तो रूट वर्ड कहते हैं उसको। जी सर, अक़बा इसका होगा और ये हो उसको गया हम मुजर्रद अक़बा, सलासी बोलेंगे। एन काफ बे, जी अक़बा। ये किस किस्म का जी सर। वर्ब है? सर इसको हम वो जो मुजर्रद सलासी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अलिफ या और वाव नहीं आ रहा। वो भी नहीं है और तीनों बिल्कुल अलग अलग है ना? जी बिल्कुल। अक़बा माने जी वो पलटा के भी माने होते हैं, और जो है वो अक़बा के माने वो सजा दिया, है ना? आप उसके बाद जो है पीछे इसको डाल दिया। जी इक़ाब अगर कहते हैं तो ये किस किस्म का लफ्ज़ है? ये सजा देने वाले को क्या कहेंगे आप? सर, सजा देने वाले को तो हम उसमें फाइल बोलेंगे। फाइल नहीं बोलेंगे, फेल में हो गया तो वो जो भी है वो सजा दिया बोलेंगे। इक़ाब क्या है? अच्छा, अभी उसको सही है। सबरा, सर सबरा, सबरा क्या माने? सबरा उसने सबर किया। ही हाँ, उसने सबर किया, फाइल जी ही है, उसने सबर किया। और इसका इस्म जी क्या बनेगा? इस्म क्या बनेगा? साबिर। जी साबिर बनेगा। अच्छा, इस हवाले से कह रहे हैं, ठीक, अब समझा मैं सर। तो अगर इकाब की हम बात कर रहे हैं तो फिर उसको साबिर क्या है? आकिब पहले ये बोलिए साबिर क्या है? इसमें फाइल, साबिर इसमें इसमें फाइल फाइल है, ये सबर करने वाले को साबिर कहेंगे। जी, इसमें फाइल होगा। हाँ, वैसे ही वो ज़हाबा माने वो हिट किया, और किसी भी हिट करने वाले को क्या बोलेंगे? ज़ारिब बोलते हैं उसको। ज़ारिब बोलेंगे, वो काम करने वाला जो हिटिंग का जी काम जी है, ज़राबा का ज़ारिब बोलेंगे। वैसे अक़बा है, जी वो सजा दिया। आकिब, जी आकिब आकिब उसके लिए। क्या बोलेंगे जी, इसको? इसमें फाइल होगा आकिब। इसमें फाइल बोलेंगे। ये एक इस्म है, उस इस्म के जी साथ एक क्वालिफाई करने वाला इस्म आ रहा है, वो है शदीद, वो जी शदीद है। अभी मैं कोई नात मनात कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ, ये आकिब की सिफत बयान कर रहा है कि बहुत जी जबरदस्त या शिद्दत से सजा एक्सपेंसिव देता है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए इसको एक मुरक्कब कहते हैं। जी सर।
चलिए, तो अब ये एक था सल हो गया, इसके बारे में वो अमर है, कह दे रहे थे बिल्कुल आसानी से। अब उसके बाद दूसरा इसमें फेल क्या है? अब सर दूसरा फेल क्या है, बताए थे तुम? जी, ये आता ही ना, अब इसमें क्या आते ही क्या ना चीजें हैं? बराबर, इसमें क्या क्या चीजें हैं? आते ही ना हम में, आते ही ना हम में हमने ना से आया हो, अता किया हम जैसे उनको। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ तीन चीजें, आतैनाहुम? तीन चीजें हैं, वर्ब है और उसका करने वाला है, फाइल है और मफूल है हम। फिर ये कैसे समझ में आ गया? वर्ब है, उसका फाइल है ना, डूयर है, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है, यानी जिसको हम मफूल कहते हैं, ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब क्या है? अता, अता है, अता करना, देना। और उसके बाद डूयर कौन है? एक प्रोनाउन है, ना, ना है, ना हम मतलब, हाँ। और फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, हम है, वो लोग। अब उसके बाद ये आता तो वर्ब है, उसके मैंने वो दिया, लेकिन ये आता सलासी मुजर्रद सही है? नहीं, इसमें अलीफ है मैं कह रहा हूँ सलासी और मुजर्रद सही है। तीन लेटर भी पूरे नहीं दिख रहे। नहीं, मैं कह रहा हूँ सलासी मुजर्रद सही है। अब मेरे को ये जवाब देंगे, आप कह रहे हैं तो सही है, आप कह रहे हैं तो गलत है। मैं कह रहा हूँ आता सही सलासी मुजर्रद सही है, क्या जवाब देंगे मुझे? सही नहीं है क्योंकि उसमें अलीफ है। तो मैं सही नहीं हूँ, ये वर्ब भी सही नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक हरफ अत्फ है, ठीक है। इसमें एक ज़मीर ना है, और वो ज़मीर लाज़मी बात है, जब हम आयत को पढ़ रहे हैं तो वो काम करने वाले कौन है? वो ना जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो फाइल या डूयर कौन है? ना हम हैं, तो वो हैं कौन असल में? अल्लाह सुब्हानहू तआला। बस ये आपको मालूम हो गया, ना ज़मीर आई और वो हम के लिए है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए आई। फिर उसके बाद एक ज़मीर है हम किसके लिए है? हम प्लूरल है, हाँ, और गायब है, तो किसी जो बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं, ना, वो जो बनी इसराइल, हाँ, वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है। बनी इसराइल या हम कौन है? बनी इसराइल है जी, ये बनी इसराइल। तो यहाँ तक मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये फेल फाइल मफूल आप निकाल ले रहे थे, जहाँ ऐसा एक कंपाउंड वर्ड आया जिसके अंदर एक फेल भी है, एक फाइल भी है, एक मफूल भी है, ये आप निकाल ले रहे थे। लेकिन उसका एक मुरक्कब से एक ताल्लुक़ है, फिर उसके बाद और एक मुरक्कब से वो ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ समझ में नहीं आ रहा था बास हज़रात के, है ना, हमने उनको दिया, यहाँ पर फेल फाइल मफूल है, ये आप कर लिए। जी नहीं, वो आखिर में एक डिस्कशन चल रहा था आप लोगों के पास के ये भी हो सकता और ये भी हो सकता और ये भी हो सकता और ये भी, चार चीजें कुछ हो सकती, तो वो उसमें चारों टर्म्स अपने को मालूम नहीं थे। तो अगर ये सारी चीजें हो सकती तो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता। ओके, ये मुजाफ अलैह भी हो सकता और मुरक्कब भी हो सकता और एक और कोई चीज भी हो सकती है, और मुरक्कब भी है। तो तीन चार डिस्क्रिप्शन उसके एक साथ चल रहे थे, तो उसमें ये लग रहा था कि अपने को इतने सारे टर्म्स मालूम नहीं है, तो अपन कोई गलत क्लास में बैठे हुए शायद।
چلیے ایک مرکب ہے من آیاتن، اس کے معنی آیتوں میں سے، اس کا تعلق اس سے آتیناہم سے کیا ہے؟ اسے کیا کہیں گے؟ یہ اس کا اور کنٹینیوڈ ڈسکرپشن ہے کہ ہم نے عطا کیا آیتوں میں سے. آیتوں میں سے. اس کو ہم کیا کہیں گے جب اس کے انالیسس کریں گے؟ تو اس مرکب کا آتیناہم سے کیا تعلق ہے؟ اس کو ہمیں خاص مفعول مفعول نہیں بولتے اس کو، مفعول تو یہ ہم ہو گیا. مضاف جار کے ساتھ ایک اسم آ رہا ہے تو یہ من آیاتن کے لیے ہم کیا ہمیشہ استعمال کرتے ہیں؟ جار مجرور. جار مجرور ہے، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے؟ جار مجرور سے. آتینا خالی نہ ہوں وغیرہ کچھ بھی نہیں، فعل ہے آتا سے، آتا سے ہے نہ دیا. تو اس کو ہم کیا لفظ استعمال کرتے؟ کوئی بتائیں، کوئی کسی کو یاد ہے؟ جار مجرور ہوا تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ متعلق. متعلق، میم تے عین لام قاف، کنسرننگ ٹو. متعلق یہ کئی بار متعلق کے فعل یا بس متعلق کے عطا؟ نہیں یہ بالکل یہاں پر آتینا. آپ دوسرا کیا پوچھے؟ متعلق ہے فعل. واٹ واز یور کوشچن ڈاکٹر قاضی؟ متعلق کے فعل بھی بول سکتے ہیں اور متعلق کے عطا جو فعل کی وہی قسم. آتا، ایک ہی بات ہے. فعل آتا ہے، متعلق ہے فعل آتا. پورا اگر بولیں گے آتا فعل ہے، متعلق ہے فعل آتا. رائٹ. اس کو متعلق بولتے ہیں. متعلق کے معنی کنسرن، اٹ از کنسرن وتھ آتا. ہم نے دیا آیتوں میں سے. اب یہ آیتوں کی جو چیز بیان ہو رہی ہے یہاں پر مختلف لوگ مختلف، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جو بول رہے تھے. یہ آیتوں کی وضاحت ہو رہی ہے، اس کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ کیسی آیتیں جو بالکل صاف اور واضح ہیں. ایک صورت، کوئی گرامر میں ایسا فکس رول نہیں ہے کہ یہ مرکب ایک ہی قسم کا یہ آیت کی صفت ہے، تو اسی لیے اس کو انہوں نے صفت کہا، آیت کی صفت. ایک یہ دونوں مل کے آیاتم بیناتن، آیاتن بیناتن، یہ دو مل کے ایک لفظ بن رہا ہے کہ واضح آیتیں، واضح آیتیں. اور یہ دو جب ملتے ہیں، کتاب اللہ رسول اللہ، تو یہ جو کمپاؤنڈ بنتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف صفت موصوف. مضاف. یس، مضاف مضافل ہے. یہ مضافل ہے بینات. تو اگر کسی نے دونوں اس مرکب کے بارے میں کہے تو اٹس ناٹ رانگ. آیاتن من آیاتن بینات، بینات اس کی صفت ہے، اس کو بیان کر رہا ہے. تو من آیاتن تو یہ ایک متعلق ہے، یہ ہو گیا. آیاتن بینات پھر ایک ہی لفظ ہو گیا. اور یہ مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، صفت موصوف بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کو اب ہم مفعول وغیرہ نہیں بولیں گے، بلکہ یہ پورے کا ٹکڑا جا کے کیا ہو جائے گا، اس سے متعلق. آتا دیا کس میں سے؟ کیا چیز میں سے ہم نے دیا ان کو؟ جی کس میں کیا دیا؟ بینات میں سے. ہاں، کھلی نشانیوں میں سے. اب اس کے بعد کھلی نشانیوں میں سے کے لیے بھی
ایک لفظ آیا ہے وہ شروع میں ہے، کم ہے. کم معنی کیا؟ نہیں، کم کے معنی کیا کہ نہیں ہوتے. ہاؤ مینی. ہاؤ میں نہیں، کم جیسے ہم کہتے ہیں وہ عربی میں وہاں پر جدہ میں گئے کبھی عمرے پہ کوئی چیز خریدنا ہے تو کم حاضر. کم آزا بولتے یہ کتنے کا ہے، تو یہ کتنے کے لیے آتا ہے، کتنے کے لیے. تو اب یہاں پر اس کو ہم انالیسس کریں گے تو آتیناہم کم من آیات، کتنے ہی کھلی نشانیاں. اب ہم تفسیر میں اگر جائیں گے تو بنی اسرائیل کو کیا کھلی نشانیاں دی گئی تھی، کچھ یاد ہے؟ سورہ بقرہ کے بہت کئی آیتیں ہیں جس کے اندر ان کو کیا کیا دیا گیا تھا. جی وہ ان کے اوپر بادل کا سایہ دیے تھے، ان کو منا سلوا دیے سب تھے. سے پہلے تو وہ فرعون کے پاس سے ان کو نجات ملی، ان کے لیے دریا کو پھاڑا گیا، اس میں سے وہ بچ کے نکل گئے، ان کے لیے فرعون کو غرق کیا گیا. پھر جب وہ میدان طیہ میں ہے تو وہاں پر کیا کیا ہوا، اس میں سے ایک بات بتا رہے ہیں آپ. بادل کا سایہ ہوا اور کیا ہوا، منا سلوا دیے انہوں سے اور ان کی بہت سارے یہ کھلی 12 نشانیاں. فاؤنٹین، ہاں 12 فاؤنٹینز ان کے. ان کے ایک پتھر سے موسیٰ علیہ السلام اس پہ اپنا اثر مارے، 12 فاؤنٹینس ان کے نکلے، کھانے کے لیے منو سلوا، پینے کے لیے پانی، بادل کا سایہ. بے انتہا جن نشانیاں ان کو کھلی کھلی دی گئی تھی. آپ نازل کی بے انصاف پر پیغمبر بھیجے. 4-5 مائکس کھل گئے، اس سے کافی ڈسٹربنس ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ممتاز کا مائک کھلا ہوا ہے، بند کرو. یہ 1 ایٹ اے ٹائم کھولے تو اچھا ہے، اٹس گڈ. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو ساتھ ساتھ اب ایک ٹکڑا یہاں پر ایک بنے گا جو ہم پہلے سلیش، تھوڑا سا میں میتھڈ کیا چینج کرا کہ آفت آ گئی. وہی میتھڈ پہ چلنے کی عادت ہے، اس کو جب تک ہم کوریت کے چیزوں کو الگ الگ طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا. اب میں ایک ٹکڑا یہاں سلیش لگا رہے تھے، آج میں سلیش نہیں لگوایا تو ایک قیامت برپا ہو گئی. اب اگر میں سلیش لگا دیتا تو ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر ایک حکم ہے، اور پھر اس کے بعد اس حکم میں ایک فعل ہے، ایک فاعل ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مفعول ہے. آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے. سو ایوری ایسا کرنے سے ہاں ایسا کرنے سے اچھا ہوا آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے. بہت ہی مجھے تو ایسا اچنبھا ہو رہا ہے کہ میں اب تک جو کرا ہے وہ سارے کا سارا دریا میں چلے گیا، ڈوب گیا، پورا کا پورا ڈوب گیا. میں ایک ہی صاحب اپنا مائک آن رکھیں گے اب ساتھ، دین باقی سارے حضرات تھوڑا سا اپنے مائک آف کر لیں، لیٹ ہم انڈرسٹینڈ. کیا بول رہے تھے، بولو. آپ کی غلط فہمی کم از کم دور ہو گئی. یہ بڑا شکر ہے نا اللہ کا کہ میں کوئی خوش فہمی، غلط فہمی نہیں، خوش فہمی، اس کو خوش فہمی بولتے. میں غلط فہمی میں نہیں تھا، خوش فہمی میں تھا کہ میں سمجھا دیا، اب سمجھ لی. اور اس کا بڑی آسانی سے سلیش لگا کے ہر کوئی ترجمہ کر دے رہا تھا کہ آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے. بٹ یو آر ناٹ فالوئنگ واٹ آر دا، ہے نا، کہ اب یہ بنی اسرائیل ہے، یہ ایک مرکب ہے نا. سالہ بنی بیٹوں سے پوچھئے تھا پہلے، لیکن یہ دونوں مل کے ایک مرکب بنا بنی اسرائیل، مضاف مضاف الیہ. اب میں شروع اس وقت یہی کرا کہ یہ مرکب ہے تو اس کا تعلق کس سے ہے، مرکب ہے تو اس کا تعلق کس سے ہے. جی سل سے. سل سے پوچھنا ہے. کس سے پوچھنا ہے؟ بنی سے پوچھنا ہے، بنی اسرائیل. خالی بنی جی. سے پوچھنا ہے، بیٹوں سے. اب یہ بیٹے بولے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہو، اپنے بیٹوں سے پوچھو، محلے کے بیٹوں سے پوچھو، کس سے پوچھو، بیٹے. تو اب یہاں پر ایک مرکب لانا پڑا
یہ بنی اسرائیل کے بیٹے جو ایک قوم کا نام ہے. یہ مرکب کے بغیر یہ معنی نہیں نکلتے. اصل تو صرف بنی ہے، بنی بیٹوں سے آپ پوچھئے، لیکن بیٹوں سے کے معنی کبھی بھی پورے نہیں نکلتے، اس لیے ایک مرکب لایا گیا، اور یہ مرکب مضاف الیہ ہے. بنی اسرائیل یعنی ایک قوم کا نام بن گیا اب یہ پورا مرکب. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام، ان کے جتنی بھی جو وہ نسل ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. انہوں نے رکھ لیا، اللہ نے نہیں رکھا. تو یہی ڈفرینس ہو رہا تھا کہ یہاں سلیش لگاتے ایوری ون واز گیونگ می دا میننگ، اینڈ اس میں فعل فاعل مفعول بتا رہے تھے. جیسے ہی میں تھوڑا مرکب کو الگ کرا، سارے لوگ ایک دم، سارے نہیں، ایک بڑی میجورٹی سارے چکر آ گئے. حالانکہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں. جسٹ آئی وانٹیڈ ٹو نو دیم واٹ از اے مرکب. مرکب یہ دو الفاظ مل کے مفعول بھی کا کام کر رہے ہیں، اور یہ دو الفاظ مل کے ایک اسم بن رہا ہے. بیٹے الگ اور اسرائیل الگ نہیں، اسرائیل کے بیٹے. تو میری خوش فہمی تھی، غلط فہمی نہیں تھی، خوش فہمی تھی. میں سمجھ رہا تھا کہ سارے لوگ سمجھ گئے. اب اس کے بعد میں ایک سلیش یہاں کم آتیناہم من آیات بینات، ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جو اس کی فٹافٹ ترجمہ بھی کر رہے تھے، ابھی ساجدہ نے بھی کیا، اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، ہے نا. اب یہاں پر ابھی جیسے تم نے بھی کر دیا، آتیناہم میں کیا کیا ہے ساری چیزیں بتا دی. ایک فعل ہے، ایک فاعل ہے نا، اور ہم ایک اس کا مفعول ہے. وہ ہم کس کی طرف جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کی. نہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد کچھ اور گروپ آف ورڈس آ رہے ہیں جو مرکبات ہیں. من آیاتن ایک مرکب ہے، آیاتن بینات ہے. اس میں دو رائے لوگوں نے دی تھی. یہ مرکب یا تو جو ہے یہ بینات آیات کی صفت ہے، یا پھر آیاتن بینات ایک ہی اسم، ایک ہی مضاف الیہ کا مرکب ہے. دونوں باتیں بھی صحیح ہو سکتی ہیں، تو اس لیے میں کہا کہ دونوں بھی صحیح ہے. اگر لیں گے تو بھی یہ ایک ہی اسم بنے گا، کھلی واضح نشانیاں. اگر آیتوں کے ساتھ اس کو لیں گے آیاتن بینات، تو یہ مضاف الیہ. بوتھ آر رائٹ. لیکن اب یہ جو پورا ٹکڑا، یہ دو من آیاتن جو ہے، آتیناہم من آیاتن، ہماری نشانیوں میں سے بے شمار نشانیاں تھیں، ان میں سے چند کا ذکر ہے. من آیاتن بینات، کھلی نشانیاں. تو اب اس کو ہم مفعول بھی ہی نہیں بول سکتے، بلکہ اس کو بولیں گے متعلق. یہ ٹکڑا متعلق ہے آتا سے، یعنی فعل سے. پورا آتیناہم سے نہیں، آتا سے دیا. نشانیاں واضح. ایک دوسرا سلیش یہاں پر. ٹھیک ہے. اب یہ تیسرا سلیش کیا ہے یہاں پر؟ سر جی، وَمَن یُبَدِّل نعمت اللہ. اب یہ آپ سلیش لگا رہے ہیں، کیا سمجھ کے لگا رہے ہیں؟ یہ میری خوش فہمی تھی، آپ سمجھ گئے. اب آپ اس کو کیا کیسے سمجھیں گے؟ یہ کیوں سلیش لگائے؟ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے نا؟ اب یہ من کا کیا مقام ہے؟ یبدل نعمت اللہ کا کیا مقام ہے؟ جی بولیے، من کیا ہے؟ من پھر یہاں پہ ناؤن ہے. ہاں ناؤن ہے. اور بولتے جاؤ جلدی جلدی، میرے سے ریڈنے مت لگو. اور یبدل جو ہے وہ ایک ورب ہے. ہاں، کس قسم کا ورب ہے؟ اور جو بول سکتے ہیں بولو. یہ ورب میں جیسے یو جو ہے وہ پلورل میں آ رہا، اور غائب. یو پلورل میں آتا کون بتایا؟ کوئی پاگل ٹیچر مل گیا تھا آپ کو جو یو پلورل بتا رہا ہے؟
यू तो कभी भी तादाद नहीं बताएगा, यू तो सिंगुलर में भी आएगा, हाँ, बदल, युबद्दिलू, युबद्दिलानी, युबद्दिलूना, यू तो सिर्फ जमाना बता रहा है। जी, ये मुजारे है। मुजारे हो गया जमाना। अब तादाद क्या है? तादाद सिंगुलर है यहाँ पे। सिंगुलर है, ये बोलना है। और क्या है? मन और युबद्दिल का क्या ताल्लुक है? जो वो बदले तो मन यू के जगह पे यूज हो रहा है, यू जो प्रोनाउन लग रहा है उसको। इस चलिए, मन आमतौर पे किस लिए आता है? जो के माने हैं किस लिए आता है? मन आता कब है? जहाँ पे जो की जरूरत पड़ती। और यहाँ जो की जरूरत क्यों पड़ी? ये आगे का डिस्क्राइब करने के लिए। कोई बता सकता है मन क्या है? मन इसम है, इन्होंने बता दिया, ये सही है, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ इसम इज देयर? बता सकते सर। हाँ, मन जो है मौसूल हुआ और आगे इसका सिला हुआ, या फिर मन मुब्तदा हुआ आगे इसकी खबर हुई। मन मुब्तदा हो, लेकिन एक अहम बात और भी बताना है, ये मुब्तदा हुआ, ये उसकी खबर हुई, ये सही है, लेकिन ये मन और क्या है? अंसार, मन क्या है? ये जो कोई के लिए कोई भी क्या हो है? सकता। जो कोई क्या है? ये फाइल है, युबद्दिल से यू से सब्स्टिट्यूट होके फाइल हो गया है। नहीं, फाइल पहले नहीं आएगा, इसको फाइल नहीं बोलेंगे, मुब्तदा ही बोलेंगे। और एक कोई मैं बताऊं बोल रहे थे? सर मैं बताऊं? हाँ, सर हरफे शर्त कहेंगे। बस खत्म हो गई बात। ये हर्फ है और जो है इस्म भी है, लेकिन इसमें शर्त है, इस्म शर्त है। मन माने जो कोई ये काम करेगा उसके जो है वो शर्त का जवाब फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब है। अब ये कब करेगा? मिन बादि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ठीक है, ये आयत पूरी नहीं हुई इंशाल्लाह। मैं इसमें थोड़े से मेथड चेंज करते रहता हूँ, तो उसके मायने ये हैं कि आप किसी न किसी तरीके से उसके अंदर महारत हासिल करें। अब मैं आपको एक छोटा सा काम, अभी 4-5 दिन है और इसमें आपको एक 10 मिनट अपने निकालना है, कोई चीज़ सबमिट नहीं करना है, बल्कि ये एक आयत है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातिद दुनिया व यस्ख़ुरून मिनल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामति वल्लाहु यर्ज़िक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। आपको इसमें से अफ़ाल कितने हैं, मुरक्कबात कितने हैं, इस न सिर्फ गिन के इसको अपने पास तैयार रखना है। फिर उसके बाद उनके रिश्ते क्या हैं हम देखेंगे। तो एक दूसरा थोड़ा मेथड बदलते, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम उसमें कई तरीक़ों से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हर तरीक़े से चीज़ें आपके ऊपर वाज़े होती जाएगी। 5 मिनट लगेंगे हर एक को कि वो इसमें से अफ़ाल क्या हैं, और अफ़ाल में फ़िलहाल आप सिवाय सलासी मुजर्रद के और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको सिर्फ एक हर फेल नाक़िस कह देंगे। लेकिन जब मैं करा दूंगा तो उस वक्त उसको क्लासिफाई भी करेंगे, है ना। अब जैसे कफरू है ना, ये क्या है, ये किस किस्म का जुमला, ये फेल कौन सा है, माजी है, ये आप अफ़आल निकालेंगे, उसके बारे में आप उसका तादाद क्या है, माजी है, तो उसमें कुछ यस करूना क्या है, इसका रूट वर्ड क्या है डॉक्टर अब्बासी? यस करूना का रूट वर्ड
सखरा खत्म हो गया। सखरा किस किस्म का वर्ब है? जी माजी है और सलासी मुजरद। उसके बाद एक लफ्ज बोलना जरूरी है। सही सही है, सलासी खत्म हो गया। मुजरद अब उसके बाद या आ जाने से अब ये किस किस्म का वर्ब बन गया? या की वजह से क्या बन गया इन्हें? मुजारे मुजारे बन गया। वाव नून आने से इसकी तादाद मालूम हो रही है, प्लूरल। प्लूरल हो गया। सखरा के मायने क्या हैं? मजाक उड़ाना, वो मजाक उड़ाया। सखरा के माने वो मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाना, या फिर जो है किसी को अपने क्या कहते हैं मजाक उड़ाने को, तौहीन करना या उनके लिए कोई जुमले कसना, या सखरा उसे कहते हैं। रिडिक्यूल करना। हाँ, क्या बोले आप? Yes, what did you say, Dr. Khazi? रिडिक्यूल करना। रेडिक्यूल, रेडिक्यूल करना, ठीक है। फिर उसके बाद यरज़ुक़ु है, ये किस किस्म का वर्ब है? यशा एक वर्ब है, खाली इसमें आपको ये सलासी मुजरद नहीं है, ये पहचान लेना है। इतना भी फिलहाल कह दें, जब मैं नेक्स्ट फ्राइडे की क्लास में ये शुरू करने वाला, ये बताऊंगा कि व्हाट चेंजेस अकर इन महमूज, या उसमें हरफ इल्लत आया तो कैसे चेंज, बहुत ही बारीक चेंजेस है। अगर आप सलासी मुजर्रद सही करे हुए हैं तो जो बहुत ही माइन्यूट चेंजेस हैं वो चेंजेस हम नोट कर लेंगे तो हर किस्म के वर्ब के ऊपर हम माहिर हो जाएंगे ग्रेजुअली। सो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि इसमें अफ़ाल कितने हैं और मुरक्कबात कितने हैं। जैसे यौमुल क़यामत एक मुरक्कब है, यौम अलग नहीं है, क़यामत अलग नहीं है, ठीक है। So just do it, but we have not completed verse number 211. 211 we will do it on Monday inshallah again. और इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करके देखिए कि मुझे कोई ऐसी रटी हुई बात एक तरीके से उसको स्लैशेस लगा दिया और फिर ये बगैर समझाए कि फिर इस टुकड़े का इस टुकड़े से ताल्लुक, यही हम कोशिश कर रहे हैं कि कुरान में एक महारत आ जाए और वो महारत इस तरह के उसके सही माने हमारे समझ में आ जाए, एंड विदाउट द हेल्प ऑफ द ट्रांसलेशन। एम आई क्लियर व्हाट आई एम डूइंग? अब मुझे बहरहाल आपसे ज़्यादा मैं कुछ सीखा हूँ, आप क्या सीखे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आज बहुत कुछ सीख लिया। सर एक बात पूछनी थी प्लीज। हाँ। सर ये जो मन युबद्दिल वाला मन को हम या का बदल भी बोल सकते हैं, जो युबद्दिल में या आ रहा है? नहीं, कोई बदल नहीं है, सिर्फ एक शर्त है, हरफ शर्त है, जो ऐसा करेगा उसका जवाब शर्त आएगा। मन आम तौर पे वो आम तौर पे आता है, कभी सिर्फ मुब्तदा के तौर पे भी आता है। जब एक शख्स ये अगर काम करेगा तो उसको ये जान लेना चाहिए तो हरफ शर्त है। जी सर, जज़ाकल्लाह। और इसको कभी भी इसका फाइल नहीं बोलेंगे, मुब्तदा बोलेंगे। अभी पूरा करें नहीं। एक क्लास आप उसकी मुरक्कबात की भी ले लिए तो बहुत आसानी हो जाती थी। करेंगे, पहले ज़रा सा थोड़ा सा ये फेल एक हफ्ता और चलेगा, वो अफ़ाल तो पूरे कर लेने दो। सलासी मुजर्रद के 3 बाकी हैं, उसके बाद जो है हुरूफ इल्लत आने से उस पर आप माहिर हो गए तो बाकी चीज़ें बड़ी आसानी से खुद समझ जाएंगे इंशाल्लाह। आई एम नोटिंग द योर deficiencies and I will try to cover them इंशाल्लाह। ओके, तो अब ये मुझे भी आज बहुत सी चीज़ें मालूम हुई कि एक तरीके से अगर करे तो वो एक रटा हुआ तरीका हो जा रहा है, स्लैश लगा दिए, उसका तर्जुमा कर दिए, फेल फाइल मफूल बोल दिए, मुरक्कब को नहीं पहचान रहे। ओके, सो दैट बल्कि मैं बीच में जितने अफ़ाल ये जुमे तक हुए करके
اس کے بعد جو نیکسٹ فرائیڈے آنے والا ہے 15 دن پہلے بول رہا ہوں، انشاءاللہ حیات رہی تو تمام حضرات اس میں اپنے پروگرام میں یہ ڈال لیجئے کہ وہ کلاس میں اب تک جو کرے تھے نحو کا ایک بیس بناؤں گا، نحو کا ایک بیس بناؤں گا جس میں مرکبات ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک کمپلیٹ 1 آور کی جو کلاس ہوگی، جسٹ آئی ول انٹروڈیوس دا نحو۔ نحو ایک بہت ہی آسان پارٹ ہے، صرف سب سے مشکل پارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ فرائیڈے یہ فرائیڈے ہم وہ جو 3 باقی رہ گئے ہیں وہ کریں گے، اس کے بعد شاید میں 3 جو ہے علت والے افعال آپ کو بتاؤں گا، اور ابھی بتا دے رہا ہوں، وہ سالہ ہے، کانا ہے اور قالا ہے۔ یہ تینوں کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، ثلاثی مجرد صحیح نہیں ہے۔ سب کے اندر ایک حرف علت ہے، اور وہ حرف علت کا اس کا مقام کیا ہے، بیچ میں آ رہا ہے، شروع میں آ رہا ہے، آخر میں آ رہا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی گردان میں اور صحیح کی گردان میں کیا فرق ہے۔ سو دس فرائیڈے از آلسو اے ویری امپورٹنٹ کلاس۔ ایک تو وہ 3 بج گئے تھے، سمیہ، حسیبہ اور کرومہ، وہ 1 منٹ کا اس سے بھی کم ٹائم لے گا انشاءاللہ، بیکاز یو آر ایکسپرٹ آن نصرہ، ضربہ اور فتح کے اوپر آپ ایکسپرٹ تھوڑے ہو گئے ہیں میرے خیال میں۔ تو اگر اس پہ آپ ایکسپرٹ ہیں، ہوم ورک بھی کر لیے ہیں، تو 1 منٹ لگے گا، کچھ اس میں بتانا ہی نہیں ہے، آپ خود بتائیں گے مجھے کہ واٹ از دا ڈفرینس۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک اور اعلان، نیکسٹ منڈے سے ہم کلاس کے ٹائمنگ تھوڑا آگے بڑھا لیتے ہیں، مغرب 6 بجے تک، اور یہ پھر یہاں کے یہ سب ایڈجسٹ کرنے تک ٹائم نہیں بچ رہا ہے۔ سو وی ول ڈو اٹ 6:45 to 8 o'clock. Will it be convenient to all of you? 15 منٹ بڑھائیں گے، مغرب آگے بڑھ رہی ہے، وہ انڈیا سے جو لوگ جوائن ہو رہے ہیں ان کو تو فجر پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، 10 منٹ پہ شروع ہوتا ہے وقت، 6 بجے ان کے پاس کلاس شروع ہوتی ہے۔ سو ڈو یو ایگری ٹو جسٹ 15 منٹ آگے کلاس کو بڑھاتے ہیں، 6:45 to 8 o'clock؟ کسی کو اس میں اعتراض ہے؟ انکنوینئنس؟ صحیح ٹائمنگ ہے، انشاءاللہ کر لیجیے، نو ایشوز، بالکل صحیح ہے۔ بس ختم، وہ مغرب کی وجہ سے کہ ٹائم نہیں ملتا، مغرب پڑھ کے سارا ارینج کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا مجھے، اس میں کافی ٹائم لگتا ہے کہ وہ ویب ایکس پہ جانا، کبھی ویب ایکس اپڈیٹ ہوتے رہتا، بہت ٹائم لیتا، 5 منٹ اس میں لگ جاتے۔ سو فرام منڈے، یہ فرائیڈے تک تو یہی ٹائم رکھیں گے، ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اب ایک ہی کلاس ہے شام کی، اور آفٹر نون کلاس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف یہ ایوننگ کلاس 15 منٹ آگے بڑھیں گے۔ 6:40 کو آپ کو کلاس میں رہنا ہے، اور 6:45 پہ انشاءاللہ حیات رہی تو شروع ہوگی، 8 بجے تک کلاس چلے گی۔ از اٹ کنوینئنٹ ڈاکٹر عباسی؟ یہ ٹائم میں کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں ہے آپ کو؟ ڈاکٹر عباسی؟ بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے، بالکل آسانی ہے، اور یہ بلکہ اور آسان ہو جائے گی، کیونکہ جلدی جلدی مغرب پڑھ کے تو پھر ایک دم وہ گڑبڑ ہو گیا میرے لیے بھی، جلدی جلدی پڑھ کے پھر یہ ایڈجسٹمنٹ سارا اس کو بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم کو فہم عطا فرمائیے، چیزیں ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔